Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat kita, yang kita hormati Bapak Wali Nagari Ujung Gading, yang sama-sama kita hormati tentunya pengurus Masjid Raya Ujung Gading, yang sama-sama kita hormati mama alim ulama sedia pandai, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, hadirin wal hadirat sedang jamaah zuhur yang dirahmati Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi singkat saja Bapak Ibu. Alhamdulillah tamu kita ini Safari Ramadan dari KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina Sumatera Barat, gandeng dengan Pasaman Barat. Alhamdulillah tim kita ini langsung disupport oleh provinsi, disediakan mobil dinas, bahkan disediakan hotel dan penginapan mereka. Mereka di sini lebih kurang 21 hari untuk bertugas di Sumatera Barat. Alhamdulillah Bapak Ibu, hadir juga bersama kita dari tim Sumatera Barat. Ada Bapak Oscar, ada Bapak Kevin, dan juga ada Bapak Yudi selaku leader ataupun koordinator yang hadir. Ada Bapak Kamal dan juga ada Syekh Anjab Naim, ulama min Palestina, dan juga Ustaz Rahmatullah dari Jawa Timur, utusan KNRP Pusat. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak lama, mudah-mudahan kita dengarkan nanti paparan dari Syekh tentang qadiyah Palestina, kondisi Palestina terkini saja, dan juga nanti kita akan putar juga kondisi hari ini. Walaupun genjatan senjata, ternyata Syekh juga menyampaikan tidak seperti yang kita harapkan. Janji-janji dengan Yahudi itu tidak bisa dipegang. Bahkan kata beliau, Gaza memang aman sedikit, tapi tepi barat itu yang tembak menembak tidak pernah berhenti. Maka genjatan senjata namanya, tapi kejadian pembunuhan masih berlanjut juga yang namanya genosida di Palestina. Bapak Ibu, alhamdulillah beliau ini masih muda, berumur 30 tahun. Masih kabarnya masih bujangan. Dan saya tanya tadi, sudah tunangan? Bulan Juni katanya. Bulan Juni akan melangsungkan pernikahannya. Tapi sekarang masih dalam kondisi bujangan. Masih muda, alhamdulillah sehat. Makanya kita oper yang pertama ini langsung ke utara dulu, ke Ujung Gading. Insya Allah nanti hari-hari berikutnya akan selama 4 hari 4 malam daerah Simpang 4 sampai Kinali. Insya Allah besok juga ke Sungai Beremas. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan itu barangkali pengantar, karena nanti juga ada pengumpulan infak dan juga sedikit penyerahan kita mata kepada pengurus masjid kita. Selamat mendengarkan kajian dari Syekh Anjab Naim, ulama min Palestina. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi terkini tentang Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكم يسعدنا ويشرفنا أن نجلس اليوم أمامكم وبينكم أهلنا وإخواننا وأحبتنا شعب أندونيسيا العظيم. شرف كبير لنا أن نكون اليوم بينكم نحظى بالجلوس
في مسجدنا هذا بين جمع من محبين فلسطين من داعميهم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syekh Amjad mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melantunkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berterima kasih dan sangat senang atas sambutan hangat dari kedatangan beliau di Sumatera Barat ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada hadirin sekalian, jamaah-jamaah sekalian yang telah berkenan hadir sebagai indikasi dari antusiasme kita yang berdiri bersama rakyat Palestina. في البداية لا يسعني إلا أن أشكركم فردا باسم عامة شعب فلسطين على ما قدمتم من دعم ومؤازرة ومناصرة للقضية الفلسطينية، وعلى ما أفضتم به من دعم لإخوانكم في غزة والمسجد الأقصى وفي عامة فلسطين. فجزاكم الله خيرا، وأدام الله عزكم وفضلكم، وأدام عليكم نعمكم، وفتح عليكم وزادكم من فضله. أما بعد، فنهنئكم يا شعب أندونيسيا العظيم الكريم بحلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر مفتاحا لكل خير ونصرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيده علينا ونحن في المسجد الأقصى المبارك، وأن يعيد جمعنا هذا في عامنا المقبل في المسجد الأقصى المبارك بإذنه تعالى وحوله وقدرته. Tidak lupa Syekh Amjad juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih banyak terhadap rakyat Indonesia, kepada kita semua, karena telah ikut andil, karena ikut berpartisipasi dalam menolong saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, dan lain sebagainya. Rasa terima kasih yang begitu banyak, rasa syukur yang begitu banyak, serta salam hangat dari saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan Syekhnya juga mendoakan kita, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpah-ruahkan harta dan rezekinya. Dan masih banyak lagi doa-doa untuk kebaikan kita semua. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan berbicara tentang isu Palestina. لا يخفى على أحد منكم ما جرى في الفترة الماضية أو الآنفة في فلسطين، والحرب التي قامت، حرب طوفان الأقصى، والذي قام بها المجاهدون في قطاع غزة من كتائب القسام حرصا ودفاعا وحماية للمسجد الأقصى المبارك، غيرة عليه لما حدث فيه من اجتياحات ومحاولات لهدمه ومحاولات لغطرسة الاحتلال فيه في الفترة الآنفة. قام إخواننا في 7 أكتوبر لعام 2023 بإجراء حرب مع الاحتلال، سميت أو سموها إخواننا بحرب طوفان الأقصى. حققوا فيها نصرا عزيزا، أثكلوا فيها بالاحتلال وعلموه درسا عظيما. قاموا فيها بالدخول على الاحتلال الإسرائيلي في أراضيه في مناطق تسمى مناطق غلاف غزة. أزهروا من جنوده الكثير، وبفضله تعالى حققوا نصرا عزيزا. استمرت هذه الحرب من 7 أكتوبر 2023 إلى يومنا هذا، وبفضله تعالى حقق إخواننا في الفترة الأخيرة هدنة كانت منذ شهر تقريبا، أرجعوا فيها الكثير من الأسرى الفلسطينيين، حرروا فيها الكثير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأيضا بفضله تعالى أجبروا قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب والخروج من أراضي غزة تماما وفقا للمعاهدة التي قطعها الاحتلال مع إخواننا في غزة بالمقابل عن إفراج عن جنود الاحتلال الذين احتجزهم إخواننا المجاهدون. Syekhnya juga telah menyampaikan kepada kita semua bahwasannya kabar Gaza hari ini, kabar Palestina hari ini, beliau menyebutkan bahwasannya
saudara-saudara kita di Palestina berjuang, saudara-saudara kita di Palestina berdarah-darah di sana, berjuang menjaga Masjid Al-Aqsa, menjaga Palestina. Begitu besar perjuangan mereka, dan akhirnya sebuah peristiwa di 7 Oktober yang sering kita kenal dengan sebutan nama Tufanul Aqsa berlangsung sampai sekarang. Tapi baru-baru ini kita mendapatkan sebuah kabar yang gembira tentang sebuah kemenangan. Yang pertama, pengorbanan yang selama ini mereka kerahkan berbuah dengan buah yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah Al-Hudnah atau genjatan senjata. Kita memang tidak memungkiri bahwasannya adanya penembakan setelah genjatan senjata ini. Tapi adanya genjatan senjata ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, suatu keajaiban, suatu mukjizat. Dan kemudian tawanan-tawanan yang di Gaza, tawanan-tawanan Palestina yang ditahan oleh Israel, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah dibebaskan semua, dan tawanan-tawanan Israel yang ditahan oleh rakyat Palestina pun dibebaskan. Jadi semacam pertukaran. Kemudian juga usaha ataupun perjuangan dari rakyat Palestina benar-benar begitu luar biasa, dan semoga kita semua dapat ikut andil dan berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina. بفضل الله عز وجل وبكرمه وبعطفه وعطائه ونصره لإخواننا في غزة، فإذ صدق الله عز وجل وعده ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وهذا ما فعله إخواننا في غزة. الله عز وجل يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حقق إخواننا نصرا عزيزا في غزة بفضله تعالى. في قبل يومين من الآن لم يبقى أي امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال. إخواننا في غزة ضمن الصفقة التي أجروها مع الاحتلال الإسرائيلي بعد هذه الحرب حرروا كل نساء فلسطين من سجون الاحتلال بفضله تعالى. ونقول يا إخواننا في ختامنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا وأوصانا إذ قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فها نحن يا إخواننا في شتى بقاع الأرض ننصر إخواننا في فلسطين ونمدهم بما استطعنا به من قوة وباس ومال وعزيمة ودعاء امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل منا يقف وقفة يوم القيامة أمام الله عز وجل يسأل بها: ماذا قدمت للمسجد الأقصى المبارك؟ المسجد الأقصى المبارك دنس، دخلوه اليهود، قتل فيه إخواننا دفاعا عنه وما إلى ذلك. ماذا قدمنا نصرة له؟ يجب أن يكون لكل أحد منا جواب على قدر استطاعته يقدمه ويديه أمام الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يعيننا ويعينكم على نصرة هذا الدين. وأنتم يا معشر النساء ولكم من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن وأمر عظيم: أكثرن من صناعة الرجال، ربين أولادكن على حفظ كتاب الله وعلى نصرة دينه، وعلموهم أن فلسطين هي القضية الأولى التي لا بد لنا ولهم أن يعرفوها حق المعرفة وأن يدرسوها حق دراسة لكي يدافعوا عنها إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بنا وبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, Syekh Amjad juga telah memberitahu kepada kita semua bahwasannya sadaqallahu wa'dah
Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan, kam min fi'atin qalilah, betapa banyak suatu kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang begitu besar. Ini adalah mukjizat, ini adalah kekuasaan, ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baru-baru ini ada sebuah kabar juga bahwasanya seluruh perempuan yang menjadi tawanan orang-orang kafir Israel dibebaskan baru-baru ini. Kemudian juga Syekh menyampaikan sebuah hadis perumpamaan bahwasanya kita sebagai seorang muslim adalah saudara, layaknya satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Kita seorang muslim, Palestina adalah saudara-saudara kita di Palestina, dan kita sebagai saudara-saudara yang di Indonesia seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh sakit, maka kita juga merasakannya. Ketika saudara-saudara kita di Palestina berdarah-darah menangis, maka kita pun juga merasakannya. Dan disinilah pentingnya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka harus menghapuskannya, maka harus mencegahnya dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka fabilisani, maka dengan lisannya. Tapi kalau tidak bisa juga, fabiqalbi, maka dengan hati kita. Kita telah melihat kekejian, kita telah melihat ketidakmanusiaan. Oleh karenanya, jika kita tidak bisa mengubah itu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, fabiqalbi, maka dengan hati kita. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dan Syekh juga menyampaikan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, bahwasannya suatu hari nanti ketika datang yang namanya hari kiamat, kita dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang mau kita bawa? Apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita sampaikan? Apa yang telah kita perbuat untuk Masjid Al-Aqsa? Sudah apa kita? Sudahkah kita menyumbangkan harta kita untuk Masjid Al-Aqsa? Kita melihat saudara-saudara kita berjuang mati-matian, mengorbankan nyawa, harta dan benda. Lantas apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa yang mau kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Ketika ditanya di mana kamu berpihak? Saya berpihak pada Palestina, tapi apa yang telah kamu berikan kepadanya? Kemudian Syekh juga mendoakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menolong kita semua, dan juga menolong saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka semua hidup aman, sejahtera, dan segera mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga Syekh juga kembali mengingatkan kita bahwasanya isu tentang Palestina ini adalah isu yang sangat sentral, isu yang sangat penting, yang mana seluruh saudara-saudara kita sesama muslim di dunia harus mengetahui isu ini. Karena di mana rasa kemanusiaan kita ketika kita diam saja, ketika kita diam saja dan tidak melakukan apapun, melihat saudara-saudara kita dibunuh, dijajah di sana. Mungkin sekian yang disampaikan Syekh, kiranya kurang lebih seperti itu. Kemudian Syekh tutup dengan sebuah doa, subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.